بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا إن الذين قالوا ربنا الله ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ध्यान से सुनो और एक एक वर्ड पर उंगली रख के ज़बर ज़ेर पेश को देखकर पढ़ो। ध्यान नहीं दे रहे हो। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم मलाइकतु पढ़ा रहे तो मलाइकती पढ़े हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू। وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.